I got this feeling inside my heart. I got the electric wavy when I turn it on. Hello, how are you? How are you today? What happened with that song? I didn't hear you, no los escuché cantar. How are you feeling today? I'm very happy. Estoy muy contenta. ¿Por qué estoy contenta? Porque estoy haciendo este video que no sé cómo saldrá, pero me animé. And you? What about you? How are you feeling? ¿Cómo están llevando esta cuarentena eterna? Cuareterna. Well, I hope you are fine. It's the most important that you and your family are fine. Lo más importante es que estén bien. Well, today we are going to talk about May Revolution. Vamos a hablar de la Revolución de Mayo in English. ¿Qué será eso? La Revolución de Mayo en English. I don't know what is it, pero preparé some notes, some information about May Revolution, cosas que ustedes ya saben de la Revolución de Mayo, pero que ahora las van a saber también en English. And you are going to do some exercises. Van a hacer también algunos ejercicios. Les preparé acá un pequeño resumen, short story, summary about the May Revolution. Vamos a ir leyendo juntos, vamos a ir viendo a ver de qué se trata un poco todo esto. Every year, on May 25th, we remember what happened 2010 years ago in Buenos Aires. Todos los 25 de mayo recordamos esta fecha patria. At that time, Argentina still did not exist as a country. En ese momento Argentina no existía como país, because it was part of the Viceroyalty of the Río de la Plata. Viceroyalty, el virreinato del Río de la Plata. I will show you in pictures. Se los voy a mostrar en imágenes. Miren, this is a map of our current country. Yes, este es el mapa de nuestro país actual, nowadays, with all the provinces. And this is the map of the Viceroyalty. Este es el mapa de aquella época, from 1776 to 1816. Yes? Remember the numbers. Los números de los años los dividimos en dos. 17, 76, 76. Cuando nosotros hablamos del año es los dos primeros y los dos segundos. En esa época así era como estaba dividido. Yes? Viceroyalty of Peru and Viceroyalty of Río de la Plata. Estaban divididos de esa manera, no como ahora. Let's go on. Sigamos. At that point, en ese momento, the Spanish arrived in America and began to dominate many territories. ¿Quiénes llegaron a América en esa época? Los españoles invadieron América y dominaron muchos territorios. Well, that domain included appointing Spanish rulers to make decisions in these lands. Ese dominio que imponía, ¿de qué se trataba? De las rulers, las normas españolas para tomar decisiones sobre las tierras. For that, they formed the viceroyalties, y para eso formaron los virreinatos, para poder tomar las decisions about the rulers in the lands, in which a viceroy, un virrey, who represented the King of Spain, obeyed, enforced his orders, since the king was very far and could not govern from there. ¿Qué era lo que pasaba? The viceroy governed in the name of the king. The King of Spain was very far. He was very far and he couldn't govern from that country. So the name Viceroy. El rey de España estaba tan lejos que no podía gobernar y por eso nombró a un virrey. It was what we know as the colonial area.
Yes, lo que nosotros conocemos como la era colonial. Look at this following map. En este mapa vemos, this is Spain and this is the vicinity of the Rio de la Plata. And it was far from here, so they could not govern, and they governed with the viceroy. Yes? There is a map, the Atlantic Ocean separates those lands. But the life in the viceroyalty was very unfair. La vida en el virreinato no era justa. Only the Spaniard had rights. The viceroy was not elected by the people, but was appointed by the king. You could only trade with Spain among other limitations. ¿Qué pasaba? Al virrey no lo había elegido la gente, lo puso el rey. Entonces no era justo. Siempre salían ganando los Spaniards, con sus derechos de Spaniards. But in 1810, another king, that of France, took the king of Spain, Ferdinand VII, prisoner. En 1810, el rey de Francia tomó prisionero a Fernando de España. And what happened there? When the viceroyalty inhabitants found out, cuando los habitantes del virreinato descubrieron esto, que there was no king, and the king was in prison, the viceroy had no right to govern them. Cuando descubrieron que el rey estaba en prisión, dijeron, no nos puede seguir gobernando el virrey. So, a group of Creoles, los criollos, organized a revolution, and after many meetings, they formed a new government, the Primera Junta, First Assembly of Government. Después de varias reuniones, los criollos formaron lo que conocemos como la Primera Junta, and removed the viceroy from office, y sacaron del poder al virrey. This new government was made up of 9 members who were mostly Creoles. Esta primera junta estaba formada por 9 miembros, la mayoría eran Creoles, que son los criollos. But do you know who the Creoles were? ¿Quiénes eran los criollos? The children that the Spaniards had when they arrived in this territory. Esos eran los criollos, los hijos de los españoles que tuvieron en este territorio. They were not Spanish, because they were not born in Spain. Eran hijos de españoles, pero no habían nacido en España. And here, finally, you have the members of the First Assembly Government of 1810. Los miembros de la primera junta, the president, both the 2 secretaries, and the committee members, los vocales, committee members. Well, this is a small class about May Revolution. Hope you enjoyed that. Espero que les haya gustado. I did it with a lot of love. Lo hice con muchísimo amor. Hay que aprender un poco de English también, así que me pareció una buena opción poder compartir con ustedes esta parte de la Revolución de Mayo. Les voy a poner acá, seguro que lo tienen, ¿no? Pero les voy a poner vivibarrientos2@gmail.com. Ahí recibo the homework, las tareas, the exercises, saluditos, mensajitos, fotitos, lo que me quieran mandar. ¿Qué más? Algunos tienen my phone number, my telephone number. You can add me at the group, WhatsApp group. Si quieren me agregan al grupo de WhatsApp y nos mantenemos en contacto por ahí. Hice también un Padlet. No sé si lo vieron, I don't know if you see that, but I make a great effort. Puse un gran esfuerzo en hacerlo. And there I put another song, the Beatles song. I say yes, you say no. Okay, that other song. It's easier than the other one. Es más fácil que la anterior. And perhaps you can sing that. Pueden cantarla y mandarme el videito if you want. Well,
I love you a lot. I miss you a lot. Los quiero mucho. Hope you are fine. Kisses to all your family. See you next. See you next time. Bye bye, boys, girls. I love you.